Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Sambil menunggu maghrib, mari kita tonton video di channel AHA Story TV ya. Jadi untuk yang pertemuan ini saya sengaja menayangkan atau membuat video yang lebih panjang, dikarenakan para penonton itu banyak yang meminta agar videonya lebih panjang. Dengan senang hati saya menuruti permintaan kalian. Sudah memasuki hari ke-15 bulan Ramadan. Dan biasanya di tengah-tengah seperti ini banyak sekali yang berbagi takjil gratis. Di jalan-jalan sudah ramai orang-orang yang sedang mudik ya, mudik ke kampung halaman masing-masing. Saya itu kalau ngabuburit itu nggak pernah ke kota-kota ya, tapi ke desa-desa ya. Maksudnya ke desa itu sambil ngevlog ya, sambil ngerekam. Dan sepertinya banyak sekali para pengendara roda 2. Ini konten saya masih belum menemukan jati diri ya. Maksudnya jati diri itu topik yang
pas untuk kalian semua, karena masih sangat-sangat sepi sekali ya. Dan orang-orang banyak sekali yang melihati saya ketika saya ngevlog, merekam seperti ini. Beberapa hari terakhir ini seringkali ya, terjadi hujan. Bagaimana aktivitas kalian hari ini? Lancar semua pastinya ya. Dan puasanya jangan sampai bolong ya. Nah. Dan orang-orang itu ketika berpuasa itu semangat sekali ya. Kalau awal puasa ya pasti nggak semangat ya, karena biasanya sarapan dulu, dan ini nggak sarapan, langsung bekerja. Ya kalau saya kerja sih hanya duduk, tapi jangan menyepelekan duduk ya. Duduk itu sambil mikir loh saya, mikir ngedit ya. Jadi sangat menguras pikiran ya jelas.
Baik pemirsa, saya ucapkan terima kasih banyak ya yang sudah menunggu untuk bagian kedua ini. Yang pasti bagian kedua ini sangat-sangat bagus sekali ya, karena Farida yang imannya begitu tebal akhirnya runtuh juga karena melihat ketampanan, kegagahan, dan juga kekayaan si siapa ayo si Tigor ya, Tigor. Kalau kalian menonton di episode yang pertama pasti tahu. Setelah kejadian kemarin, Farida merasa sangat canggung sekali dengan Tigor. Farida sepertinya memiliki perasaan, entah itu perasaan apa, pada si Tigor, sahabat Fahmi. Semua ini kalau disimpulkan bukan semata-mata salahnya si Fahmi saja, tapi juga kesalahan Farida yang tidak bisa menjadi seorang istri yang setia kepada suaminya. Kalau taat sih, Farida menurut saya pribadi sudah sangat taat sekali kepada suaminya. Suaminya memerintah apapun pasti Farida lakukan. Yang tidak Farida sukai dari Fahmi adalah ketika menyuruh Farida contohnya membikinkan kopi. Fahmi menyuruh dengan seperti layaknya seorang pembantu. Itulah yang Farida tidak suka. Berbeda dengan Tigor, orangnya soft spoken banget. Kebanyakan wanita sekarang yang dicari itu pria yang soft spoken ya, tutur bahasa yang lembut, itu yang dicari. Tapi tidak semua lelaki mempunyai soft spoken. Jadi kalau kalian mempunyai pasangan yang soft spoken itu sangat-sangat beruntung sekali ya. Jangan sampai kalian sia-siakan. Pagi itu Fahmi berpamitan kepada Farida bahwa ada janji dengan salah satu sahabatnya. Setelah sarapan, Fahmi berpamitan. Berangkatlah Fahmi ketemu dengan salah seorang rekan kerjanya. Dan di rumah otomatis hanya ada Farida dan juga Tigor. Farida menyiapkan gorengan ataupun makanan untuk menu di angkringan. Melihat itu Tigor merasa kasihan kepada Farida dan langsung mendekati Farida kemudian bertanya, "Apakah setiap hari seperti ini, Kak?" Dan Farida menjawab, "Iya." "Kenapa enggak mencari pembantu atau jasa orang lain?" tanya Tigor. Dan Farida menjawab, "Menghemat pengeluaran."
Ya, di musim sekarang ini, di tahun 2025, keekonomian semakin merajalela. Banyak sekali di luar sana orang yang kelaparan. Maka dari itu kita kalau mempunyai sedikit rezeki, jangan lupa untuk bersyukur. Sedikit, tapi kalau bersyukur itu terasa sungguh nikmat sekali. Tigor membantu Farida membuat menu masakan di angkringan. Mereka sangat canggung sekali. Ketika memasak, Tigor tidak sengaja memegang tangannya Farida. Saat itu hati Farida berdesir, karena benar-benar aneh sekali. Ia menyukai Tigor, tapi tidak dengan ucapannya, hanya di hatinya saja. Farida ini bertolak belakang. Di belakang Farida menyukai Tigor, tapi di depan Farida menyukai suaminya sendiri, yaitu Bang Fahmi. Tapi perasaan ini tidak bisa dibohongi. Semakin hari, semakin perasaan Farida terhadap Tigor semakin besar. Farida sangat bingung sekali mau mengambil langkah dan juga mengambil langkah seperti apa. Tiap kali berdekatan dengan Tigor, Farida ingin memiliki si Tigor, tapi ia sadar bahwa ia adalah wanita muslimah dan bercadar, tidak layak untuk mencintai lelaki lain yang bukan mahramnya. Seumur hidup baru kali ini Farida merasakan getaran cinta yang sangat luar biasa. Berbeda saat awal ketemu dengan Fahmi. Awal ketemu dengan Fahmi, Farida sangat biasa saja. Tapi kalau bertemu dengan Tigor, sungguh luar biasa sekali perasaan dan getaran cinta yang ada di hatinya Farida. Saya sendiri bingung dengan konsep yang ada di pikiran Farida ini. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I take this life
could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Jam 10 pagi. Tigor berpamitan kepada Farida bahwa ia akan berangkat bekerja. Setelah Tigor pergi, di rumah Farida hanya sendirian sambil melamun menatap langit-langit kamar. Di dalam kamar, Farida membayangkan andai saja ia memiliki suami seperti Tigor, seperti apa bahagianya. Bukan seperti Fahmi yang memperlakukan Farida secara semena-mena.
Tak lama kemudian suaminya pulang dan langsung saja Farida membukakan pintu. Tak berselang lama, Fahmi ini menyuruh Farida untuk membikinkan kopi. Farida berjalan ke dapur, menyalakan kompor. Ada teriakan dari ruang tamu. Bikinnya kopi kok lama banget sih? Teriak Fahmi. Dan Farida balik berteriak, kalau mau cepat ya bikin sendiri. Ada cekcok sedikit antara Fahmi dan juga Farida saat itu. Di satu sisi Farida kecewa dengan suaminya. Di satu sisi Farida bahagia ketika berdekatan dengan Tigor. Terlintas di benak Farida, apa anak yang digandong ini adalah anaknya si Tigor? Tapi tak mungkin. Farida menyeka pikiran ngelanturnya. Yang jelas semua ini kesalahan kedua lawan jenis, yaitu Farida dan Fahmi. Karena tidak ada komitmen. Komitmen dalam sebuah hubungan itu sangat-sangat penting sekali. Bukan hanya sekedar saling sayang, saling cinta. Itu salah. Yang penting adalah komitmen. Kalau kita tidak mempunyai komitmen dalam hubungan, bersiap-siaplah hubungan kalian akan hancur. Farida selalu menyembunyikan apa yang ia rasakan dan tidak berani ngomong kepada suaminya.
Tak lama kemudian Tigor juga pulang, namun Fahmi masih tidur terlelap di kamarnya. Tigor dan Farida berbicara di ruang tamu. Saat itu juga pertama kali Tigor melihat Farida tidak menggunakan jilbab dan juga cadar, meskipun hanya 10 detik. Tapi tak apa-apalah, yang penting Tigor bisa melihat kecantikan dan kesempurnaan Farida, istri sahabat karibnya. Baik pemirsa, penonton Story TV, jika kalian ingin lanjut ke alur cerita berikutnya, kalian tunggu saja. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa di